भारतीय जनता पार्टी माँ माटीर सम्मान एवं माँ माटीर सुरक्षा कथा कही ओडिशा रे सरकार को आसी आपण मान समस्ते अवगत जे ओडिशा रे माँ मानकर सम्मान नहीं, माँ माने सुरक्षित नाहंती, जोथि पाई कांग्रेस दल भारतीय जनता पार्टी सरकार को आसीबा परदिन ठारू ओडिशा रे माँ मानकर सुरक्षा पाई सम्मान पाई राजरास्ता रे लड़ाई करुछि। आज देखिए माँ को सम्मान तो मैंने दे पारे जो माटीर कथा कहते आज सारा ओडिशा रे विभिन्न जिले रे माटी को मध्य माने सम्मान देले नहीं, माटी को चोरी करिवारे व्यस्त, लूट करिवारे व्यस्त। लूट करिवा लोक होउछंती कोमान विधायक मंत्री, खास करी जदि आमे देखिबा जे पारादीप निर्वाचन मंडली रो जे विधायक जे वर्तमान मंत्री अछंती, मंत्री संपत स्वाई जे कि इडको जहां को विभाग अंडर रे आसुची। पारादीप निर्वाचन मंडली एक इंडस्ट्रियल हब जोठी कि मंत्री दिन राति तांकर लोक तांकर नेता को लगेई पानी ठू आरंभ करी बाली पर्यंत माटी कादुओ पर्यंत बिकिबारे व्यस्त, हरिलुट करिबारे व्यस्त। जदि आपण देखिबे 15 मे 2026 रे कुजंगर जी एडिशनल तहसीलदार अछंती से गोटे केस रजिस्टर माने एफआईआर गोटे रजिस्ट्रेशन होउची 18 रु ऊर्ध्व लोकंक नारे 18 प्लस अदर्स। से 18 लोक को माने आमर विधायक प्रार्थी श्री निरंजन नायक आपण मानकु जो कथा कहिले जे जो माने को नारे निजे प्रशासन एफआईआर करिछि से माने हेले श्रीनिवास स्वाई जहांकर मंत्री सहित फोटो देखिए घनिष्ठता, तपन त्रिपाठी जे कि जगत सिंहपुर जिलार भारतीय जनता पार्टी उपसभापति अछंती, मुख्यमंत्री सांगे तांकर घनिष्ठता देखंतु। दुर्भाग्यर कथा पारादीप निर्वाचन मंडलीर शिल्प मंत्री जे प्रतिनिधि अछंती दिलीप बेहेरा, तांको ना मध्य सही 18 जनक मध्य अछि। एमिति अनेक लोक सरपंच को आरंभ करी भारतीय जनता पार्टी जो माने नेता अछंती से माने एही बाली चोरी रे डायरेक्टली लिप्त थिले, जोथि पाई कि दीर्घ मास धरी लोकंकर कंप्लेन हबा पर मध्य से माने कोटी कोटी टंकार सेठू बाली माटी हरिलुट करिसंती। जो कथा विधायक प्रार्थी कहले मंत्री फार्म हाउस रे कुआडे से माटी पड़ुथिला। तो आमे आपणक माध्यम रे सरकार को कहिबा पाई चाहू जे जो माँ माटीर कथा आपण कहूथिले से माँ माटीर सुरक्षा को आपण केबे निश्चित करिवे, केबे सुरक्षा देबे। जो माने माटीर सुरक्षार कथा उठाउछंती आपण देखिबे सेमानकर दिन दिही पहरे मर्डर कर दिया जाउछि। नयागढ़ रे खणी चोरी विषय रे जे आवाज उठेइले तांकू खंड खंड करिके हानिकी मारिकी खणी रे पकई दिया गला। आज ओडिशा रे चलीछि कोन खोर्धा रे जदि मु आपनको कहिबी खोर्धा निर्वाचन मंडली रे शह शह संख्या रे लोक माने जो माने कि क्रसर यूनिट गोटे छोट क्रसर यूनिट बसैथिले, खंडे गाड़ी करी ता परिवार पोषण करुथिले, हजार हजार परिवार ताई ऊपर डिपेंड करिके निजर परिवार चलाउथिले। जेमति पारादीप रे लूट होउची सेमति खोर्धा रे एवं राज्यर विभिन्न जिल्ला रे लूट होउची। कॉन्ट्रैक्टर को ना रे जेमति एठी दर्शा जाइछि जे गोटे इलेक्ट जो हमरो रेलवे साइड को मरम जिबा पाई सेई इडको जगारू बिना परमिशन रे माटी चोरी करी नहीं पका जाउथला मंत्री को फार्म हाउस रे। सेई भली भाव रे खोर्धार समस्त मुंडिया जतबेले बंद अछि, किछि कॉन्ट्रैक्टर को ना रे मंत्री विधायक
6 ରୁ 7 ମୁଣ୍ଡିଆ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଉ ପଥର ଖଣି ତାଙ୍କ ରୋଡ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ କ୍ରସରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କଲେକ୍ଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ରସର ୟୁନିଟ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତ ଚୋରି ବିଧାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ লিপ্ত অଛନ୍ତି। বালি চୋରି କଥା, ଖଣି ଚୋରି କଥା, ମାଟି ପଙ୍କ ଚୋରି କଥା, ଏ ସବୁଥିରେ ସରକାର ଲିପ୍ତ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ କେସ୍ କି ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଲମ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଯୋଉମାନେ ଚୋର, ଯୋଉମାନେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେତୋଟି କମ୍ପାନୀ ହେଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପାରାଦୀପରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ସେଠୁ ଚୋରି ହେଇଛି, ହରିଲୁଟ ହେଇଛି, ତାର ଜବାବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରାଦୀପବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି, କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫରୱାର୍ଡ କରନ୍ତୁ ଆଉ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯାଉ, ନଚେତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାରାଦୀପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ମୋହନ ସରକାର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ପାୱାର ଅଛି, ସରକାରୀ ପାୱାର ସେ ଲଗାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ଯଦି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରା ନଯାଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ।